नमस्कार। आज शुणिबा गोदावरीश महापात्रंकर एक बहुचर्चित गल्प गल्प मागुणीर शगड़। खलिकोटर 2 लाख लोकंक भितरे प्रतिदिन जीवा आसिबा चलीछि। केते संसाररू जाउछंती, केते संसार को आसुछंती। ए खबर रखुचंती गृह परिवार बा साई पड़िशार लोके। किंतु जो दिन मागुणी संसाररू छाड़ी चलीगला से दिन खबरटा खलिकोटर पुरपल्ली सबुआड़े व्यापीगला। जी शुणिला से मुहूर्त कहले नीरव रही दुखरे कहला, मागुणी चलीगला। आहा, बिचरा चलीगला। मागुणी किए? खलिकोटर से राजा नुहे ए कथा निश्चय। से राज्यर नेता नुहे ए कथा समस्ते कहिबे। से कर्मी नुहे ए कथा समस्ते जानती। से केबे सत्याग्रह रे जोग देई नाही कि राजा को खजना भी देई नाही। ता बेकरे कहीं फूलमाଳ लंबाई नाही, से भी कहा गलारे माला लंबाई देवा दरकार पड़िनी। जनसमुद्र भितर करताली गहल रे वक्तृता देईनी। से केवल करिछि गोटिए काम, मुंडर झाड़ तुंडरे मारी जीवन पथरे लड़ाई करिछि। से लड़ाई देश पाई नुहे कि जाति पाई नुहे, ता निज पेट चखंडक पाई। तथापि मागुणीर मृत्यु खबर शुणी समस्ते कहिले, आहा, बिचरा चलीगला। गड़े पचारिले तो समस्ते कहिबे मागुणी किए। दूर जंगल तल पल्ली गाँव रे मध्य तार परिचय मिली परिबो। मागुणी खलिकोटर केही नुहे। से जणे सगड़िया, 2टा बलद ओ से ए 3 जण मिसी गोटाई संघ गढ़ी, जहाँकि 2 लाख लोकंक मन को छुई गला। प्रतिदिन खलिकोट गढ़ सूर्य उए, सूर्य अस्त हुए। घनघर वर्षा दिने लोके सूर्य न देखि मागुणी को देखि बेल जाती। माघ मासर जाड़े पिंडारे घोड़ाघोड़ी होई लोके बसिथिबा बेले मागुणी निज परिचित सांग 2टा को शगड़े जोछि पहाड़ तले गीत गाई गाई चली जाए। लोके कहती मागुणी सेमानकर गोटाई घंटा। वर्षा दिने वर्षा घुंची जाई पारे, खरा दिने खरा ताती उणा होई पारे, किंतु मागुणीर शगड़ दिने हेले बंद हुए नहीं। से कुहे रजा घरे जोड़ा मोटर कार अछि सत, किंतु तापरी इंजीनियर नाहांती। ता शगड़ रजा घर मोटर टू बड़ी। 12 बरसर अति परिचित साथी कालिया कसरा बलद उपरे से हाथ मारी आउंसी देले ता गाड़ी रे पक्ष भी आसे। जेतेबेले से शगड़ उपरे बसी गीत पदे बोली दिए, तार मोटर चले। सेतेबेले श्यामल तरुपत्र तले गिरिकंदरा भितरे प्रतिध्वनि होई उठे। अर्धसुप्त कुकुट कुंभाटुआ ताको उत्तर दियंती। पल्लीर बुला कुकुर दल चमकी उठी गाँव रे चहल पकांती। घड़ घड़ शब्द शगड़ चली जाए स्टेशन अभिमुखे। 50 वर्षर मागुणी 12 वर्षर साथी बलद को धरी जेतेबेले भड़ा बोही चले 70-80 वर्ष तलर कहानी परी बही चले। से कहे आगता निज कथा। तार केबे बापा माँ थिले। से केबे सुखरे बड़ी खटरे सोउथिला। से केबे घरे बसी 2 ओली पेट पुराई खाउथिला। आउ जनकर मधुर वचन शुणी जीवनर सकल दुख भूली जाउथिला। से गढ़िथिला गोटे स्वप्न राज्य। से राज्य रे से थिला राजा। राणी करी से जहाको आनीथिला जीवनटाକୁ से हसाई हसाई नचाउथिला। तार अधर तले से अमृत पिउथिला। तार चाहाणी भितरे से जगत देखुथिला। तार निश्वास रे से सुबास बारुथिला ओ तार पाद तले से फूल फुटिबार देखुथिला। किंतु से स्वप्न तार बेसी दिन रहिलानी। स्वप्नमयी हसी हसी चलीगला ए संसार से पाखकू। ए पाखे ए 2टी बलद गाँव स्टेशन आउ स्टेशन गाँ को दिन रे 2 थर जाई ताकू आर जन्म रे भेटिबा को चेष्टा करुथिले। शगड़ बोहिला बेले ए कथा से समस्तंकु सुनाई कंदाई पकाए। निजे 2 टोपा लुह निजर चिरा कानी रे पोछि देई बलद उपरे हाथ मारी पुणी कहे आउ गोटाई गल्प। लोकंक बाट सरी जाए किंतु तार गल्प सरे नाही। से कहे ता शगड़ रे न बसिछि किए? बसी नथिबे खलिकोटर राजा, किंतु देवान कुह, मैनेजर कुह, वकिल कुह,
ମହାଜନ କୁହ, ଏପରିକି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଶଗଡ଼ରେ। ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଏଡ଼େ ଉତ୍ସାହରେ କହେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଏନି। ଜାଣିପାରିଲେ କହେ, ଏ ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନଉଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଓ ବଳଦ ଖଲିକୋଟର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଇତିହାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସର କେତେଟା ପୃଷ୍ଠା। ସେ ଇତିହାସ କହେ, ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। କେତେ ବାଳ ବିଧବା ଏହାରି ଉପରେ ବସି ଶାଶୁଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁହାସିନୀ କୁଳବଧୂ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖଜଣା ଗଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେଇ ନ ପାରି ଯେଉଁଦିନ ମଣ୍ଡଳ ଗାଁର ଗଦାରଉଳ ଜେଲ୍ ଗଲା, ସେଦିନ ତା ଘରର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସି ରଜାଘର କଚିରି ଦୁଆରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବେଙ୍ଗାଳିଆ ଗାଁର ମଧୁରଥେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଧରା ହେଲେ, ସେଇଦିନ ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଆସି ରଜାଘର ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରଇତ ନେତାଏ ହାତକଡ଼ା ପଡ଼ି କଚିରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସୁଖ ଦେଇଛି, ଦୁଃଖ ବି ଦେଇଛି। ଲୁହ ବୋଇ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଶୁଖିଲା ପାଳର ଗଦି ଓଦା ହୋଇଛି। ହସରୋଳରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କେତେ କମ୍ପିଛି। ଏସବୁ କଥା କହି ମାଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ମନେ ହୁଏ ମାଗୁଣୀ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ। ଏପରି 10-5ଟା ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟାଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ମାଗୁଣୀ ଶୁଣିଲା ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲୋକେ ବସିବେନି, କାରଣ ସିଂହଘର ଗୋଟାଏ ମୋଟର ବସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହସି ହସି ଆକାଶକୁ ଫଟାଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୋଟର ବସ୍? ତାହା କ'ଣ ମୋ କାଳିଆ କସରାକୁ ଟପିଯିବ? ଭଲ କରି ଆହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବି, ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯିବେ? ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଖାତିରି କଲା ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ, ଏଥର ମାଗୁଣୀର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା। ଏକା ବେଳକେ 20 ଜଣକୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକେ 40 ମାଇଲ ଯିବ। ମାଗୁଣୀ କି ତାକୁ ବଳିଯିବ? କଥା ସତ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ପରି ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ଟାକୁ ଦେଖି ମାଗୁଣୀର ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଭାବିଲା, ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି କୋଦଳା ସଭାକୁ। କିଏ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, କଳ ଜିନିଷଠୁ ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ। ତାହେଲେ ମୋଟର କଳଠୁ କ'ଣ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁହେଁ? ଏତେ ଲୋକେ ସଭାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? କର୍ମୀ ନ ବୁଝିଲେ ଯିବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦରିଦ୍ରର ସାଥୀ ସେ, ଗରିବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେ। ସେ କ'ଣ କହିବେ, ମାଗୁଣୀ ମରିଯାଉ, ଆଉ ଏ ସିଂହେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ? ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଡ଼କୁ ସିଂହଙ୍କ ବସ୍ ଚାଲିଲା। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶଗଡ଼ ଖାଲି। ମାଗୁଣୀ ଯେତେ ଆଗରୁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଶଗଡ଼ ହାଜିର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗଲେ ବସ୍ରେ। ଯେତେ ଅଖାର ନୂଆ ଗଦି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ ବସ୍କୁ। ଯେତେ ହାତ ଧରି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା। ସେ 2 ଓଳି ଖାଇକରି ଆସୁଥିଲା, ସେ ଓଳିଏ ଖାଇ ଆସିଲା। ସେ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା, ତୋରାଣୀ ପିଇ ଆସିଲା। ସେ 2 ଓଳିରେ ଥରେ ପିଇ ଆସୁଥିଲା। କ୍ରମେ 3 ଓଳି ଚୁଲି ବି ଲାଗିଲାନି। କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଛାତି ହାଡ଼ ଦିଶିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କହିଲା ପାଗଳ, କିଏ କହିଲା ବାଇଆ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀର କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଶବ ପାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଛିଣ୍ଡା କତରା ତଳେ 5 ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ଥୋଇ ଦେଇ ମାଗୁଣୀ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମଶାଣିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାର ହେଲେ। ଖଲିକୋଟର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଖବର ପାଇ କହିଲେ, ଆହା, ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା।